Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Andaninga ndongo fursa yenu ya mbeshilani marhaba ihazi pando mwana muifanyao surtout des intrusions ihazi ajifocalize haku harmo wadi wapeu unomba wa coronavirus watsina ujijaza haku shanjo mabiani kana ihazi mfanyao ngafanya hazi njema wako muri wajiwaonani izo mfanyao zilingana nani na zimjisana abonge yo de constat mimi nifanyao yangu presse écrite ou suivi ze radio ou suivi ortese na mfanyo hazia mitukufu hako narjomba mizimba jailie tinde coronavirus akaka yoda zao shari continue ufanya hazi shi professionnel amande namna mfanya e abili timparani banu suala muhimu akamu kana rais wa Jamhuri hutubiria litaifa upande wa he wadi wapeu harenge mesure muhimu za husu mzijua wa mashuhuli ontipi ya zilwa mashuhuli ya rusiwa di mashuhuli ya dukana wandu 20 owinchi ani des regroupements abo os événements muhimu za henti y compris les meetings za siasa ni zerongo isasa futu amjua donc yono gonku marendele ya utsena ya hutsaha haku wananyasi walio hunze wafai surtout walio harumazenti o wade unulio waelewe waone etangu ya wade unu kaunu wade ko andu kwa tu uona kwa tu zingara kandi ile abala ya Emmanuel Macron inugeri itu ama dezegeri wandogo wana inugeri wanona hindu show invisible abonge yoka geria peo halisi kuchona ne mrumo nao abonge warenge hadhari no zero no shangavu ho wade unu wa ishirieze mesures hamba umahalani waliyo wazi respect yonde no muhimu akana ensingo na besoin hao haku ruditsena rijuhanza ze mesures za lengwazinu rizi applique harumenti hatu ili ngwajelie owade unu usirenge ezabiriri dokana leondo handani riwono mjueni mno wade unu liyo era isi wa hatu ha anticipe au kaharenge mesure watina ukana wauni haka mesure nziro mali zalengwa baiki ngazuka ukatena graduel wazuka wendele ya tena ukaterenda oiho shaha subuti hazirenge ili ya hafadhi haku ya population hatu hafadhi wandu wa enshi ukomori hezi la chida ensi hatu iloniso abunge yerija banda hiyo rijari hansi hindu du quarantaine nuri rumia umadoni aka umadoni wakati wadi wa jirishin renge mesuri ya vambia ze avion zitibalie uwangu walio umahalani wadi unulio anishin wakati wadi ha grave shatena rikonseyo wana wakenti iho lugeze mesuri jore wanensi ba desujo wa hafadhi ziri hafadhi hezi la chida za hensi ngwaja ilia ka wenchi wa hao untipia waelewa waja 11 mwonena mnarakaya akarika utsahari warenge apo haja au tsahari jihafadhi riwa hafadhi riwatia mahalani riwabadilia harumantu 14
wakaurengwa temperature ya hao wakaubiriliwa ni mametse hata intu 15 wakautola aka incubation ho wade unu urengwa arumantu 14 na banu hataria hao mujoka hindu ko para portese ujoka mnunu na balanga unu wade ila de mana kana ujoka fadhiwa hata zentu 14 zila zivire enge ujeu uisi iza saya muone mna paniki andi hajuha wakati zenu zila mimi ni banu mwana nyasi ya kansuchi shamunga jailia onwa fanyeza lazima zifanyie ulati mbria kanu wade ahudhuria shabatu ndia wajuha paniki au karaha e population hatu kija preparewa harumu wade abongeri jeri fanya quarantaine lazima rielewe ani wananyasi walo Faransa au ka Faransa iredi ha pays a haut risque abasaim uyono president Emmanuel Macron ziazi mesure ya zirenga akamuonisa ukana ina mrujuka uroha ngelazimu ya ni kwa attestation yambe shimto obunze abongi wandu wasudi harmo karwanzi ala fwe quarantaine ndio nando ngombili faida handani yone faida ya urihafadhi shangi yone faida tena ola ya hafadhi ifamia he au yajuka ukanda uno ya bunga budublu bujibiyo wandu ondo handani wajubula simwarema akabala tsamba mjuka uka porteur saint shatena emzimarema ola mushindo haitsambaza arumandu shiwi wale abunge eshisharia eshitwabibu yemrola ehurengwa ahansi wa mahalani hajadorengwa temperature yahe hata zentu 14 zibiri ekahundi yakana kabatimba tabu enge hajotolwa wakati ula balangabo assurance ya kwenda bonza hii nuhamba mesure préventive inunga ritende uriji hafadhi abunge quarantaine inungo muhimu harmans inuyoka opor ni hoze aeroport shangwa jaili yako wananyasi wa Faransa wajao oja avion shukoro jameli aburi hati aeroport waja juzi waja jana waja 14 riwalenge riwataharmoze liteli ya 3 étoiles armoze chambres za house climatisées ze conditions muhimu za mndu ya lazima ya kenizo hakanizo wandu yojiti hadi yaifanya wakati tena ngabajua jole tena yabo sisi ngari tapalao chamizi mungu lisaidia la riwati yawe quarantaine hiyo ketu lazima wake familia ende ya muone bae ketu lazima ya rohe atae fandu ya mlaulie shangu baki dena ula chambruni hae ekrazonma avant ngu wono ngu odwala kandena harumase condition normal wadunga na ula kuja abo inu wanduna ile kana inu de hafadhi ya hatu inu de hafadhi ya hao inu de hafadhi ya hensi abo mru wa hola ngojumjua he telefone utiroho mjini wambakane mwanama ange balani kaza na dona mtsahi abo muda jitumilie yosileze mizuri zalaza abo ngari mtsahani radhi mwelewa wakomuri ukana inu ngarifanya o imizuri inu ngarirenga o hasibabu danyi dasi nekomori kamila ni wananyasi mlo Ulaya mjoka na inga mjao kama shuhudi mashuhudi ya ziba mjoka na bisinga mjao hando ngoza kufanya hazi zinafasi za kufanya hazi hizo pia kaziti abongeri jona masulaha onruwaili wanendo onruwa stope au kanga romba ko wade unu ujoro haku haraka idi mje mharesishe mje dana yonde namna rajona zelongozimu zikaye ya dani mini sijumtsani radhi kwezi ni madhaba na mchi mtsanganyihe ni le jeshi ni gendarmerie
ni polisi ni namdu lozo manamba bahanu rishinde rirengeze havari zarengwa ni raisi wa hejumhur zebezuri zirenga risani rizieleze wakumolipia rwalondani rwalongunze ili ike indembinga ribali yao ili rihafadhi wade abonge zori zora kotsahani mpareni nimwelezeni ke quarantaine intukabanga pambishwandu e quarantaine inunamna inu metodo ya swilaha ya utsaha wade utsinji banusu e quarantaine yorumilwa mwezi eziwalo yojo urumilwa harumaze zinyama bala muone kama pashe avion ndomba kana ujamaore ka utsibale hindukaza ika ushibalia ngadojirenga rishite quarantaine rishi vise wala utsahau keshe indushila kisho na wade utsije unjia kula harumezi wale shoguru milwa harumeze mbe wala ngabu wakati kaze mbe zoja oporohula riwahiru ha quarantaine si ujo uzirenga rizitia kama sinyali wa wade ula mbe zibaki mtsukumi ezifau zifwe zireje engete wali jadi zo onze wando iliesi jama za hatu tujuzi donc inu système ko eurumilwa standard haruma hena être vivant surtout quand nous wataho wajihafadhi na contamination haruma zelongo shaimu zelongo kada yo maksus zoko fayi marhaba afanye mbapiki en français mbele kaka swala ngabo maswala kwezi bwana directeur de cabine daraja yoka wende jamba waziri wa he define kanga rejuize mesures zinu ze jaira ze majilisa wazi engazi zilwao par la force yani force ngebe hao ende azie au ngazi zilwao hazin sensibilisation fanya uzinu au mwaye hindeni kao au ngamtikolejezo wa komarumdo wa rengeze précaution hawila maturité ya hao kwezi ani alifikiru kana ina hatu wani raisi yabo wawandu walazimu waveye ke hatua hiyo iaplikwe yule kikawaida madumansi mentida alomando ngojezini darjo kaka na ushinda rikani mapolisi ina bahan kada ushinda rikani ma gendarme ina bahan okada ushinda no soldar lunda ngasa beseli ya ma 2500 ndini kwa ushinda wazifanya hapo masiwapi yabo ya handani lazima wakomori waelewe wajue kana undonu hao wajue kana inde faida hatu wajue kana uwade unu wapeu wa habari lazima urenge emezuri ya lazima abonge emaelezo kwa mahalani pia harumaze radio harumaze television harume magazeti harumaze harumaye emisihiri harume mabangwe harumaye n'abantu bose pia mdo yaliyo lazimu urielezo wa komori ili waelewe abwe bwana handani do ushinda rieleze hatari yaho wade uno so komori riwanike ze précaution yakanga lazimu mbrose mihono mbrose nikane mihono zero handani mbrose eau de javel ani ze questions za propriété izo questions za base za lazimu wa komori ze pratique izo wanikiwa yo ndi handani yabidi lazimu zirenorele abunga zirenorele ni ma préfet ni ma chef de village kana heba meriko jakansi nditsena hena mjinga bo chef de village zirengele yazieleze yasomiso wangu ya wahafadhi ina ujuzigaragiri ya mambika na no kuna kufanya wakati ula yafanyia ile ya pari gendarmerie ya pari polisi ya jia appliquer ila hatua ya rengwa ni chef ya raru ngabo sisi wasbara bulor mazeli mwaje ila fanya bezazi ya mazeli gilazimu rielezo wandu haza hatupia zimezuza rengwa ni president hena mndu yazitwa hitwani wa hena mndu ina bandu juga hoenda ya sani ya ilize ikamru asaonu ukanga budaho haungabo mchi haungabo mdraya watsuhanza wa evazi aplike baada wa iliziwa wajaza aplike mraji refere aruma ze forces de l'ordre waje wa aplike sharia yonde namna rigunao ijoka njema ikemu handani de sensibilisation handani do changer mentalité wa Komoro handani do Komoro uyelewa
et danger représenté au Wadéoum. Mon président français a cassé la guerre. Pas seulement quand on voit même l'économie d'un pays où on senti harmon Wadé Tchao. Avant que les gens qui la zimu di waeleze, waelewe, miezi moja ilie, wachanger comportement, wanjenge et comportement à prévention. Parce que même la prévention coûte cher, coûte moins cher. C'est prévention, il y a au Wadéoum, au Tindjie, au Armaï, etc. Baramudi kwezi ueleza runduka ngawano kumodi wala Faransa hajafano abari soko na wakumri wao wakapashia ona wandu wazima haruma avion nzima wandu wakapashia wazima deni makumuri wa izolmo anu kwa jabidi wao wangaliwa watundwa kwa pashia haruma nzima wala Faransa hoja ibe majeshi tena kaongwa wazima dauni wandu walo haya wakichubidiwa protege wao wanikiwaze basi zini wajiprotege anifikiri kana yabuja na liswala ujana liswala kana banu ramba kana ngarimete en quarantaine wandu walao dans des endroits à haut risque yom kilishi hamra irenge harma avion shanga sina probabilité kana wala harma zi endroit à haut risque wala ndo handani wala zimu wati en quarantaine yabo ula tular mandura pashande non ika haja parce que haja hangaliwa fanywe première observation tipia onokana kwa tina et virus ça c'est la première observation chasement dakam ndoka porteur sain wangali température wangaliwa inamna waji comporter les symptômes primaires on dit kwa tina yoni mana tula quarantaine cheka on dit à symptômes ngoniyo wajoka tular isolement avec des traitements. Abunge wala wa haja awe handani tukana waelewe parce que kwa tujua walisorega des précautions nécessaires za les nettoyage n'imbi chaque yokiri yonokana ilo muhimu et degré de risque yo harumu wala haruma et zone où que risque yo très élevé par exemple mkinishi kana ngabonsi kana ngabo 2 cas ou 3 cas avoir risque que c'est élevé avoir du que notre quarantaine ça il y a un certain échantillonniste kana ngabo degré ya wandu ko walo si renamno wade uli yo ko waja yonjema yo conseiller médicalement on doit watu la quarantaine bana mwaidara hasi iba harmaze emisomo mtamba za university nazo tipanga fikiro namna jena ihonga bwana wanunga tsanganya hawinji badala ya hizi manifestations zimba jina kama mzivumo chaizo kama jaji duko fikiro kana bada basa yunu ze école publique ils ont en vacances jusqu'en 23 et que voilà normalement bon il rabakana au moment donné ces mesures ils sont graduelles la gauche da harakete na réunissent il fallait appréciation il y a évolution il y a situation à la fois les mesures ça là c'est Kijasi ya président Zama dans les mesures si les nous basse chacun doit continuer graduellement en fonction de l'évolution de la situation et en fonction de l'évolution de la maladie au niveau régional et surtout au niveau régional au niveau international et on est namna ya ushina ya opérer pour prendre les décisions qu'il faut. Ameamua swala la école française. Karno angalia école française wada ilikodi hao wajue mafundi waka vacances Faransa wareje. Mafundi wale garantir l'union hindi na gejom kine kangwa zungudia wa alma intia. Mafundi wango en quarantaine. Ils ont contacté là sinon d'ailleurs ils sont très disciplinés de wako jamzungu obuja wala watu badali gari wajom hansisa ate masque hanjo garini abadali garlahe hindi hanjo ndani ajibadili en quarantaine ono hao ndo warege temperature. Directeur ngemkinishi hao kayangabo anro kwanza wabeho haruma umndaya wa mbweni wa himi wamba ukaya mroka tuja hunu eka passe information Rahanje Paris. Non. Ekazijiri. Ils ont une chose du Aningabo Joli ho. On est en train de chercher Anian quelqu'un au Madano ou Hansi ou Saou arrêté wa à la fois on Amma bwana mudi rusikanza swala zima ni jua ukaya
haruma ze idara za serikali yani ze biro za serikali wanunga tsanganya winji ngabo idara ikawandu wenji anunga hosawe mihono yabo yo prokoso ya mwando ama tisuka hunu president serikali njia zanunga zora kazi janjia zabarindi ni raza tunji anziani ndongo hamandizo na bibidira ndise hambani uhe Abubakar alikodi yakabo wandoko hosomono bise mwando la wahazini basi watu iraze kanga si prozoer donc comité janje chez les paris cha ze précautions izo de hulu alcool yokao wando hosomono kanu wacha ya kabla huko sasa hapo wala so lazima hodiho amame quarantaine kabati ujiro hodiho ndo andwala ya ula ya ujahundu wa mwanzo mwanza quarantaine kabati balbala baina ya hao ya ula na ani bon anfikiri banu ngabonu wako lazima rielewe ze mesures za lingua faransa za ukamra tirohe kadhalika mruhuja ya aeroport ilona na damu wenchi mruhuja ya pashi avio ilona wandu wenchi yono kwa sababu lazima kemruelewe asija aventure yaoni ukana banu ani e conscience élevée ya ushinda mraji hafadhi why kadhalika maintenant mtu arenge decision ukambujo bo ya hoba tu sisi ni lazimu lifanye izar lazimu hatuju wale wanrodingo hima kimji ya ukaya wandu watije hunu hama juzi wa hea polemiki samba mkuni wandu hamada wala wafikiria hau. Non, mais c'est le travail de tout le monde, c'est la sensibilisation. Ani kuna ujua utejeshi umalani pia. Lazima kumori ujirande compte waelewe. Nani amini kama uelewa au au début machine watu kai namna hiyo shabu waone danger et namna hii présenter washindi wajiadapte par rapport à l'évolution de la maladie warege les précautions za lazima. Bandavo timbishela matamba tutafanya juste un brevet français donc merci Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.